unsaon nga kitang tanan sa kalibutan, ma-Christian man o dili Christian nga magkahiusa. Kay ang gusto sa Ginoo hiusa man. Planong laraw ni sa Ginoo sa tibuok kalibutan, mga butang sa langit ug sa yuta iyang hiusahon sumala sa Episo kapitulo 1 bersikulo 9 hangtod sa 10. Mabasa gyud nato. Nga ang iyang gingon din nga iyang plano ni sa abot nga panahon, karong tukma na ron nga panahon nga magkahiusa unta ang katawhan. Pero tungod lagi sa mga masulat dinhi sa kasulatan nga dunay gitawag nga kami ang maluwas kay nasa Biblia, kami ang maluwas nga nasa Biblia, puro Biblia ang gibasihan mo nang nagkawatak-watak tungod sa maayong inguntang pagsusi lagi nila kay alam mo naman bright naman kayo, kataas naman kay giiskwilahan. Pero sa unang panahon si Kristo nagwali, wala man nagbase itong Biblia. Wala siya nagbase mga libro. Pinaagi sa diktasyon sa Espiritu Santo. No na, karon Alpha Omega man. Unsa Alpha Omega? Unsa sa una mao sa ang karon. Pero ang ato daw ibalik para maplastan. Nga kita mismo sa itong kagaling makaprove nga para mahiusa ta. Unsa man paghiusa pastor? Nga ikaw, ako, kitang tanan salin ning kalibutan. Kitang tanan remnant ta, wala gipili kung sa karatula. Pero doon na joy girehistro sa gobyerno nga diin ihimuong yung legal nga para maklaro masuta nga kitang tanan di ay puro salin o remnant man tanan gikan sa atong mga katigulangan, atong napanunod ang ilahang pagtuo, wala naman sila. Atong napanunod ang ilang apelyido, wala naman sila. Atong napanunod ug unsay nahilatay sa atong dugo, ang atong mga lulo sa unang panahon, wala naman sila. Kita karon nahabilin. Nahabilin means remaining, natitira sa Tagalog or i-English remnant. No, remnant tatanan. Karon kinito magkaigsoon nga ang mahan Dios nato. Ikaw anak, kita tanan anak. Di, buot pasabot, pamilya ta sa Dios, siya nga itong amahan, family of God. In English, remnant family of God. Whole world. No? Halata ko, klaro kayo, kay only the remnant shall be saved. Roma 9:27. Sa Karyas 8:12, ang salin lamang itugutan, makapanunod sa tanang butang sa langit o sa yuta. Mga ginay klaro din mabasa sa Biblia. Para mahiusa ang tanan. Dili na kayo kining relihiyon na, katong relihiyon na, mga maluwas. Wala ningon ang Dios ana, nga kanang relihiyon na, kining relihiyon na, kay nga makita to sa social media no. Yung nga kamera gyud maluwas, kining relihiyon na kinira pud ang maluwas. Dili, mali na inyo ha, wala sa Biblia. Mali na sa inyo. Na tungod sa Biblia. Dili gusto na sa Ginoo nga magkawatak-watak ta. Atong hunahon sa kadaghan igsoon higala karon nga nitan-aw nako. Karon nga naminaw nako. Paminawa sa hinsakto gyud sa angay buhaton nato. Nga makuha na to ang prinsipyo sa Ginoo. Kaya wala siya ningon nga gihigugma lang nako ang Kristyan. Mura na, wala na ko higugma ang